अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह उठना और सुबह के जो काम हैं वो बहुत जल्दी जल्दी करना, टेंशन में रहना। तो क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर होता है कि हाउसवाइफ जो है ना वो सुकून का सांस लेती है, ऐसे जैसे कि ना वो कोई जंग जीत के आई हो। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, ऐसा टाइम होता है कि उसी में हमें पूरा दिन के लिए जो है वो रेडी होना होता है। तो उसी में अगर भागम दौड़ और टेंशन और अफरा तफरी में हम वो टाइम गुजार देंगे तो फिर बड़ा ही हमारे लिए पूरा दिन जो है ना वो गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह जल्दी उठने के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने अंदर डाल लेनी चाहिए। जब वो आदतें हम अपने अंदर डाल लेंगे तो ना सिर्फ हमें पूरा दिन जो है वो खुशी मिलेगी, बल्कि इसी में जो है ना एक हाउसवाइफ की कामयाबी होती है। कामयाबी ऐसी होती है कि जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है और उसके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वो कामयाब है। या कोई ऑफिस जाता है, वो अच्छा काम करता है और उसको जो है ना प्रमोशन उसकी हो जाती है तो उसकी वो कामयाबी है। तो हमारी जो हम माएँ होती हैं, हम हाउसवाइफ होती हैं, हम औरतें होती हैं, हमारी कामयाबी किस में होती है? इसी में कि हमारा बच्चा जो है वो टाइम से स्कूल जाए, खुशी खुशी स्कूल जाए और जो है उसका लंच जो है वो टाइम पे हम रेडी कर दें। और सुबह सुबह जो है ना वो एक अफरा तफरी का जो समा होता है ना वो ना हो। तो वो तब होगा कि जब हम टाइम जो है ना वो हमने मैनेज किया हो। तो फिर जो है बच्चे भी खुश और फैमिली भी खुश, तो इसी में फिर हमारी कामयाबी है। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले जो है वो है कि रात को जल्दी सोना। अगर हम लेट सोएंगे तो लाजमी बात है कि हमारी आँख फिर नहीं खुलती। लेकिन होता क्या है कि हमें उठना तो पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की, हस्बैंड की, फैमिली की। तो उठना पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है कि हम सुस्त फिरी होती हैं और चिड़चिड़ापन जो है ना वो हो रहा होता है, बच्चों को डांट रहे होते हैं और गुस्से में बोल रहे होते हैं। तो काम भी जो है ना वो फिर सही से नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए जल्दी सोने की आदत जो है ना वो ज़रूर डाल लेनी चाहिए और ये सोच के सोना चाहिए कि सुबह जो है ना जो मर्ज़ी हो जाए हमने सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना नमाज और कुरान पाक की तिलावत वो ज़रूर करनी चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा वो लाजमी करना चाहिए। तो आप यकीन करें कि हम जब ऐसा करते हैं ना तो हमारे अंदर जो परेशानी, स्ट्रेस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो निकल जाती हैं। और सुबह सुबह उठ के आपने मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो उसको आपने हाथ नहीं लगाना। यकीन करें मैंने भी अपनी ये आदत कुछ टाइम पहले से डाली है कि पहले होता था कि सुबह उठते ही हमने देखना होता है कि क्या व्यूज़ आ गए हैं। ज़ाहिर हम जो काम करते हैं उसी लिहाज से हमने चीज़ें उसमें देखनी होती हैं, क्या व्यूज़ आए हैं, क्या कमेंट आए हैं और क्या मतलब इस तरह का हुआ है। तो क्या होता है कि वो देखते देखते हम बहुत सारी और चीज़ें फिर देखना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या होता है कि इतना सारा टाइम जो है ना वो अपना हम उसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा तो फिर कहीं भी नहीं गया। तो आपने ये आदत ज़रूर डालनी है कि आपने सुबह उठते ही ना आपने मोबाइल जो है ना वो यूज़ नहीं करना और सुबह सुबह उठ के ना पानी आपने ज़रूर पीना है। तो ये आदत भी मैंने कुछ अर्सा पहले अपने अंदर ये डाली है कि मैं सुबह उठते ही अब पानी पीती हूँ। और ये बहुत टाइम से जो है ना मेरा भाई, मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि ये आदत जो है ना डाल लो, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से ये आदत डाली हुई है और मेरा बेटा भी। तो मैंने नहीं डाली हुई थी लेकिन अब मैंने डाल ली है। मैं पानी जो है ना सुबह उठ के ज़रूर पीती हूँ। आप भी जो है ना पानी ज़रूर पिया करें। अब बेशक जो है ना जैसे मर्ज़ी आप पी लें, कि कुछ लोग होते हैं जो सुबह नीम गर्म सा पानी पी लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो नींबू डाल के पीते हैं, कुछ लोग जो हैं वो शहद डाल के पीते हैं। तो जैसे भी आपने पीना है ना पानी तो वो आप पी लें, लेकिन पानी जो है ना सुबह उठ के आपने ज़रूर पीना है। और सुबह उठ के ना आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। मैं जब भी उठती हूँ ना सुबह, तो मैं लाजमी जो है ना सहन है या कोई बालकनी है या कुछ भी है ना, तो मैं ज़रूर जो है ना कुछ टाइम वहाँ पे मतलब कि थोड़ी सी वॉक ज़रूर करती हूँ। और सुबह सुबह जो है दरख्तों को मुझे देखने का बहुत शौक़ है, प्लांट्स को देखने का, तो वो मैं लाजमी देखती हूँ। और जो परिंदे सुबह उड़ के इधर उधर जा रहे होते हैं उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें जब भी हम घर लेते हैं ना, कोई भी जब शिफ्ट करना होता है, तो मैं लाजमी ये सबको कह रही होती हूँ कि वो वाला होना चाहिए घर, या तो उसमें सहन हो या फिर उसमें बालकनी हो। क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये मेरी आदत है कि मैंने सुबह सुबह जो है ना थोड़ी देर के लिए वहाँ ज़रूर फिरना होता है
اور تھوڑی سی واک کرنی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا نا میں نے صبح صبح جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھ کے انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ اور جو بھی آج آپ نے کام کرنے ہیں نا وہ آپ نے لکھنے ضرور ہے۔ مجھے لکھنے کا اتنا شوق ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت ٹائم پہلے سے ہے کہ ہر چیز نا مجھے لکھنے کا بڑا شوق ہے کہ انسان جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے پھر ہم بھول جاتے ہیں، تو میں نے لکھ لیتی ہوں۔ اور میری عادت ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ میں ایک کاغذ پہ نا لکھ لیتی ہوں کہ جب بھی مارکیٹ جانا ہے نا تو میں نے یہ لینا ہے، یا موبائل میں لکھ لیتی ہوں یا پھر کسی کاغذ پہ۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے بیگ میں نا ہر وقت ایک کاغذ موجود ہوتا ہے جس میں چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں جو کہ میں نے لینی ہوتی ہیں۔ اور صبح صبح نا بچوں کو اپنے پیار سے اٹھانا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں مطلب کہ میرے بڑے جو بچے ہیں جب وہ اسکول جاتے تھے تو تب بھی، اور حمزہ اب جاتا ہے تو تب بھی، کہ میں نے ان کو کبھی جو ہے نا مطلب کہ اس طرح بہت غصے سے، یا پھر اکثر گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ شور شرابہ اور اس طرح کی چیزیں، تو اس طرح اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بچے تھوڑا سا لیزی ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا ان کو غصہ کر لیتی ہوں کہ اٹھ جاؤ، لیکن میری عادت یہی ہے اور یہی عادت ہونی چاہیے کہ بچوں کو نا صبح بہت پیار سے اور آرام سے اٹھانا چاہیے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کبھی غصہ کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتی کہ نہیں آپ رک جائیں، تو میں بڑے پیار سے آرام سے نا محبت سے اٹھاتی ہوں نا، تو پھر بچے جو ہے نا وہ آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سکون والا ہوتا ہے، تو آپ نے جو ایسا کچھ کام کرنا ہے اپنا جس میں آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے اور بالکل جو ہے نا خاموشی چاہیے ہوتی ہے نا، تو آپ صبح صبح وہ کام کر لیں۔ جیسے میں نے وائس اوور کرنا ہوتا ہے یا اپنی ویڈیو کا کام کرنا ہوتا ہے نا، تو میرے لیے بیسٹ ہوتا ہے صبح کا ٹائم، تو اس میں ہی میں یہ اپنی ساری چیزیں کر لیتی ہوں، تو پھر مجھے سارا دن جو ہے نا وہ پھر ٹینشن نہیں رہتی۔ اور جو ناشتہ ہے اس کو اسکپ نہیں کرنا، وہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم لازمی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے خود جو ہے اپنے اوپر مطلب کہ میں نے یہ عادتیں ڈالی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ناشتہ جو ہے نا وہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ آپ یقین کریں کہ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ وہی صبح افراتفری، بچوں کو بھیج، ہسبینڈ کو بھیج، اس چکر میں نا، اور سارا دن کی ٹینشن کہ یہ بھی پڑا ہے کام، وہ بھی پڑا ہے کام، تو اس چکر میں نا ناشتہ بالکل کبھی کبھی تو ہم اسکپ ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا۔ تو ناشتہ لازمی کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا باقی کام آپ نے اپنے جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے ہیں۔ تو ناشتہ جو ہے نا وہ آپ نے اچھا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناشتہ جو ہے نا وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، تو ناشتہ جو ہے نا وہ لازمی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے۔ اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے حلوہ پوریاں منگوائیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہے کہ انڈا بنا لیں، پراٹھا بنا لیں، انڈا بھی نہیں ہے تو اچار کے ساتھ کھا لیں۔ میں تو اچار کے ساتھ بھی بہت شوق سے کھا لیتی ہوں، ناشتہ جو ہے نا وہ مطلب کہ انجوائے کر کے کھا لیتی ہوں۔ تو ان عادتوں کو ہم اپنا لیں گے نا تو یقین کریں لائف جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گی، اور ان عادتوں کو جو ہے نا اپنا لینے سے سارا دن ہمارا بہت خوش اور جو ہے نا بہت اچھا گزرے گا۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو ہے نا وہ نئے ہوتے ہیں جو چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔